باپ سراں دی تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں شام پئی میاں دیگر ویلا تے پنچھی گھراں نوں آئے او نہیں آندے پھر محمد موت جنہاں نوں لے جائے تو رو رو خاک نو چھانے گا کلا بے کے واجہ مارے گا نہ مڑ کے کدی ہونے آمنا نہیں ان موت دیاں راگیرانے اسی بڑے عجیب لوگ ہاں جدوں ساڈے بھرا جیندے ہوندے نے بہناں جیندیاں ہوندیاں نے ادوں انہاں دے قریب ہی نہیں جاندے گل نہیں لاندے تکے مارنے ہاں انہاں دے دکھ نہیں سندے دکھ نہیں ونڈاندے تے جدوں بہناں بھرا مر جاندے نے ادوں اسی 40 دیگاں لا لینے ہاں ادوں خیراتاں کرن لگ جانے ہاں 3000 بندے دی روٹی پکائی چودھری نے بھرا مر گیا ہے بہن مر گئی ہے کی فائدہ تیری انہاں خیراتاں دا جیندیاں جی تے تو گالی کدی نہیں لایا معافیاں منگدے روندے روندے مر گئے تو معافی نہ کیتا اوے تیرے تو ترس دے مر گئے تیری دید نو تو گالی نہ لایا تو اللہ اکبر دعائیاں دے دکھوں مر کے تیرے بہن برا تیرے ماں پہ تو کدی انہاں نال جناب انہاں دی بات ہی نہ جا کے لئی اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیبی حرد العزیز حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب کو وہ ہمیں خطاب سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو زباں پر میری نعتیں مصطفیٰ ہو ہمیشہ ان کی مسجد پر نظر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو انہیں کیا خوف ہو دونوں جہاں میں انہیں کیا خوف ہو دونوں جہاں میں محمد جیسا جن کا راہبر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو لب جس کا مثال آب کوثر ہو لب جس کا مثال آب کوثر پسینہ جن کا جنت کا عطر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو کرے سیراب لشکر کو پیالہ کرے سیراب لشکر کو پیالہ اشارے
سے چلا آیا شجر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، زمین و آسماں پر جس کے چرچے، زمین و آسماں پر جس کے چرچے، دو ٹکڑے جن کے کہنے پر کمر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص برادرم محترم الشیخ قاری محمد حمزہ مکی صاحب حفظہ اللہ، انہاں دے رفقا اور برادر عزیز محترم بھائی شاہد ندیم صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع جھنگ، مرکزی جمعیت اہل حدیث دی قیادت اہل حدیث یوتھ فورس دے شہباز و شہین، اور تسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، اللہ ساریاں دی حاضری قبول فرما لے۔ علاقہ بھر دے معزز علماء تشریف فرمانے، اللہ علماء دا آنا بھی قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اسی جتنے نیک اعمال کرنے ہیں انہاں دے پیچھے ساڈا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ سانو جنت عطا کر دے۔ ہر مسلمان دی یہ خواہش ہے کہ اللہ جنت عطا کرے، صرف مسلمان دی نہیں، ہندو بھی چاہتے ہیں کہ مرن تو بعد سانو سوارگ مل جائے، سکھاں دا بھی یہ ذہن ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو بہشت عطا کرے، تے مسلمان بھی چاہتا ہے اللہ سانو جنت الفردوس عطا کر دے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے ہی بنائی، اپنے بندیاں واسطے ہی بنائی، مگر جنت دے جان واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، جیڑا بندہ اس قانون دے مطابق چلے گا وہ بندہ جنت جائے گا، جیڑا اس قانون دی خلاف ورزی کرے گا وہ جنت چ نہیں جائے گا۔ وہ قانون کی ہے، وہ ضابطہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت جان دا ذریعہ بنایا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری انہاں واسطے جو ایمان لے آئے تے پھر انہوں نے نیک عمل کیتے، اعمال صالح کرنے والے۔ جنت دے وچ جان واسطے ہیں دو خوبیاں دی ضرورت ہے، اگر یہ تواڈے چ دو صفتاں دو خوبیاں پائیاں جاندیاں نے تے تسی مبارکباد دے مستحق ہو۔ اگر انہاں چ کمزوری ہے تو پھر انہاں نو درست کر لو، چونکہ اللہ نے جنت انہاں نو دینی ہے جنہاں چ دو خوبیاں ہون گی۔ ساڈے بعد بندے بعض دفعہ کہندے نے بھی مولوی صاحب اگر اللہ نے جنت ساڈے واسطے ہی بنائی ہے تو پھر اینی تکلیف کا تو دیندا ہے، یعنی قربانیاں کا تو منگدا ہے، جنت دے دے ویسے ہی۔ اصل دے اندر نا ہمیشہ انسان نو اس نعمت دی قدر ہوندی ہے جدے واسطے بندہ قربانی دے، تے جیڑی مفت وچ لب جائے نا چنگے او دی بندے نو اہمیت ہی نہیں ہوندی۔ اللہ بھی فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مت سمجھیا جے کہ جنت تانوں چنگے چ لب جانی، اے دے واسطے قربانیاں دینیاں پین گی۔ ساڈے ہاتھ چوں 10 روپے دا نوٹ زمین تے ڈگ جائے نا، 10 روپے دی کی حیثیت ہے، ساڈے اج کل بچے بھی نہیں لیندے،
لیکن وہ 10 روپے زمین تو چکن واسطے اسی اپنے آپ نو جھکانے ہیں، پورے وجود نو جھکانے ہیں تے زمین تو پیسے چکنے۔ وہ بھائی سوچو تے صحیح جے 10 روپیاں واسطے بندے نو اینا چکنا پیندا ہے تے جنت دیاں بے مثال تے لازوال نعمتاں واسطے کرنا ہی کچھ نہیں پینا، محنت کرنی پینی۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، میں آج جو گفتگو تواڈے سامنے کرنی ہے، جو بات بیان کرنا چاہنا، میری گفتگو دا عنوان ہے جنت ملے گی مگر کیسے۔ جنت اللہ نے ساڈے واسطے بنائی ہے مگر ملے گی کیویں؟ آؤ ذرا ایں دے تے توجہ فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا خوشخبری انہاں لوگاں واسطے جو ایمان لے کے آئے پھر انہاں اپنی زندگی نو عمل نال سجا لیا، ایمان بھی لے آئے تے عمل والی زندگی گزاری۔ اللہ فرماتے نے انہاں واسطے بشارت، انہاں واسطے خوشخبری، جان دیو مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث جناب کوٹلہ ظریف دے اندر آن والے میرے مسلمان بھائیو، خوشخبری کس بات دیئے؟ اللہ فرماتے نے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا ایسا باغ اسی تیار کیتا ہے ایمان والیاں واسطے، ایسی جنت تیار کیتی ہے، ایسی بہترین سوسائٹی بنائی ہے، ایسی قانونی ڈیزائن کیتی ہے۔ اللہ اکبر، جن دی اندر رونقاں ہی رونقاں، بہاراں ہی بہاراں نے، ایسے پیارے محل، ایسی پیاری کالونی جدے نیچے اللہ نے دودھ تے شہد دیاں نہراں جاری کر دیتیاں نے، شرابم طہورا دی نہر جاری کر دیتی ہے، جنت دیاں عمارتاں، جنت دیاں بلڈنگاں، پتہ ہے اللہ نے کیسیاں بنائیاں نے شور کوٹیو۔ ساڈے دنیا دے محل اٹاں تے گارے نال، سیمنٹ تے بجری نال، سریے نال تیار ہوندے نے، جنت دے محل اللہ نے سونے تے چاندی دیاں اٹاں نال تیار کیتے نے، انہاں چ جڑا گارا استعمال ہویا ہے او تیز خوشبو والی کستوری استعمال کیتی گئی ہے۔ جنت دی مٹی اللہ نے زعفران دی بنائی ہے، جنت دے درخت بھی اللہ نے سونے تے چاندی دے بنائے نے، بعد محل اللہ نے موتیاں نو تراش تراش کے بنائے نے۔ تے گل یاد رکھو، اے دنیا دے مکان 5 مرلے دا، 10 مرلے دا، کنال دا، 2 کنال دی حویلی، مگر جنت دے محل پتہ ہے کتنے بڑے بڑے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت اندر اللہ نے ہیرے نو یاقوت نو تراش کے جڑے محل بنائے نے، پتہ ہے وہ کڈے بڑے محل نے۔ عام جنتی دا محل 60 میل لمبا چوڑا محل ہوئے گا جنت دے اندر، ایسیاں پیاریاں کوٹھیاں، ایسے پیارے محل جنت دے اندر۔ اور اگلی گل سنو، جنت دے اندر بے مثال نعمتاں نے، بے شمار نعمتاں نے، یہ بھی گل دینے چ رکھ لو کہ وہ لا زوال نعمتاں نے، انہاں نعمتاں تے کدی زوال نہیں آئے گا۔ تانوں جوانی دتی جائے گی، او دے تے بڑھاپا کدی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، تانوں صحت دتی جائے گی، او دے تے بیماری کدی نہیں آئے گی۔ تانوں زندگی دتی جائے گی، اس زندگی تے موت کدی نہیں آئے گی۔
اللہ اکبر سکھ تے چین عطا کیتا جائے گا اوتھے پریشانیاں تے دکھ کدی نہیں آن گے دنیا دی تسی اچھی تو اچھی سوسائٹی دے اندر رہائش بنا لو چنگ دے مہنگے تو مہنگے ٹاؤن اندر فیصلہ آباد دی اچھی کالونی دی اندر لاہور بیریا ٹاؤن اندر مکان بنا لو تانوں بجلی انڈر گراؤنڈ مل جائے گی تانوں جناب سیورج دا اچھا نظام مل جائے گا تانوں سکولٹی دا اچھا انتظام مل جائے گا تعلیم دے اچھے ادارے مل جان گے تانوں اللہ اکبر پین دا پانی ستھرا مل جائے گا مگر حضرات محترم دنیا چ کوئی ایسا محل نہیں ہے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جتھے تسی رہائش بناؤ تے ہے تواڈے کالے وال چٹے ہی کدی نہ ہون دنیا چ کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جتھے تسی رہائش بناؤ تے تواڈے وجود تے بیماری کدی نہ آوے دنیا چ کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جتھے تسی رہائش بناؤ تواڈے تے بڑھاپا ہی کدی نہ آوے دنیا دا کوئی ایسا ٹاؤن نہیں ہے جتھے تسی رہائش بناؤ تواڈے تے موت ہی کدی نہ آوے مگر کائنات دے رب دی قسم شور کوٹیا جڑی جنت اللہ نے تیار کیتی ہے اگر تسی اوتھے محل حاصل کر لو اگر اس جنت دا داخلہ حاصل کر لو تے پھر تواڈے تے بیماریاں کدی نہیں آن گیاں دکھ تکلیفاں کدی نہیں آن گیاں بڑھاپا تواڈے تے کدی نہیں آئے گا جنت دے اندر موت بھی تواڈے تے کدی نہیں آئے گی اللہ فرماتے نے لہم دار السلام لہم دار السلام او سلامتی والا گھارے اوتھے ٹینشن ہے ہی کوئی نہیں پریشانی ہے ہی کوئی نہیں او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی اچھی بولو ذرا سبحان اللہ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جی دے وچ زمردی زمیناں زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بگے نے اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا حضرات جنت دیاں نعمتاں رب نے بے مثال بنائیاں اور لازوال بنائیاں نے اللہ فرماتے نے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق فرمایا جنتی لوگاں دے سامنے جنت دے دسترخوان لگن گے تے جنت دے پھل آندے جان گے اے کہن گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل اللہ جی اے تے اسی پہلے کھا چکے ہاں اللہ فرماندے نے واؤتو بھی متشابہا ہون گے ملدے جلدے مفسرین نے لکھے آئے جویں دنیا چلا نے فروٹ عطا کیتے جنت وچ بھی پھل ہون گے شکل دے لحاظ نال ملدے جلدے ہون گے نام دے لحاظ نال متشابہ ہون گے مگر انہاں پھلاں دا ذائقہ بڑا وکھرا ہوئے گا انہاں دی لذت بڑی کمال دی ہوئے گی جنت دیاں نعمتاں بے مثال بھی نے تے لازوال بھی نے اگے اللہ فرماندے نے وَلَهُمْ فِيهَا
ازواج مطہرہ، فرمایا پھر جنت دے اندر اسی مومنین واسطے پاکیزہ بیویاں دا انتظام کیتا ہے، مطہر بیویاں، فرما بردار بیویاں، پاکیزہ بیویاں جنت دے اندر۔ اے دنیا دیاں عورتاں بیویاں جڑیاں جنت تے جان گئے بھی ہون گیاں، جنت دے اندر اللہ نے حوراں دی شکل دے اندر بھی تڑے واسطے بیویاں تیار کیتیاں نے۔ حضرات محترم میری ملت دے نوجوانوں گل سنو، ہر نوجوان خواہش رکھدا ہے کہ میری بیوی خوبصورت بھی ہونی چاہیے، اخلاق کردار دی بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اوے سونےو جنت جان دی کوشش کرو، جنت دیاں جیڑیاں بیویاں نے وہ اتنیاں خوبصورت نے، جے گل حسن دی کرانا تے آقا فرماتے نے جنت دی حور ایک مرتبہ سمان تو زمین وال چانک دے وے، چاتی مار دے وے تے پوری دنیا ہی دے روشن جناب حسن دے نور نہ روشن ہو جائے۔ دنیا دیاں بیویاں ویسے ہی پاگل ہو جاون، ایک کیڑی چیز جنہیں آسمان تو اپنی جھلک بخائیے، او دے سر تے اللہ نے جڑا دوپٹہ اڑایا ہے اتنا قیمتی ہے کہ دنیا بمافیا دے خزانیوں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی پیاری حور جنت دی ایڈی سونی اور اتنی خوبصورت جنت دی بیوی ہے۔ اللہ اکبر، اگر گل کردار اخلاق دی کرانا، ایسی پیاری بیوی جڑی تواڈے سامنے اچا کدی نہیں بولے گی، بندہ کدی نہیں بولے گی، بدتمیزی کدی نہیں کرے گی، شکوے تے گلے کدی نہیں کرے گی، نہ شکری کدی نہیں کرے گی، محبت دے بول بولن والی، پیار دے بول بولن والی، خدمت دے اندر رہن والی، شکر دے جملے بولن والی۔ اللہ اکبر، ایسیاں مطہر بیویاں جنت دے اندر اللہ نے تاڑے واسطے تیار کیتیاں نے۔ اگر میریاں ماما بہناں گفتگو نو سن رہیاں نے یا میڈیا دے ذریعے میاں اسلامک سینٹر دے ذریعے پوری دنیا تے پہنچ جانا ہے پیغام، میں اپنیاں بہناں نو ایک پیغام دینا چاہنا وا، ایویں گل سن کے پریشان نہ ہو جایا جے، یہ تا سارے پروٹوکول مرداں واسطے ہی نے، یہ جنتی شہزادیاں واسطے ہی نے۔ نہیں نہیں میری بہناں، تیرے بھی بڑے پروٹوکول نے جنت دے اندر۔ اللہ اکبر، دنیاوی زندگی اندر، گھریلو معاملات دے اندر اللہ نے مرد نو عورت نے حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مگر اگر گل کیتی جائے سزا جزا دی، گل کیتی جائے اجر ثواب دی، پھر اللہ نے دونوں نو برابر بنایا ہے۔ اگر گناہ دی سزا عورت واسطے وے تے مرد واسطے بھی ہے، نیکی دی جزا اگر مرد واسطے وے تے عورت واسطے بھی ہے، جنت مرداں واسطے بھی ہے تے جنت عورتاں واسطے بھی ہے۔ اسی طرح جنت دیاں نعمتاں مرداں واسطے بھی نے تے جنت دیاں نعمتاں عورتاں واسطے بھی نے۔ اللہ اکبر، مگر اودے واسطے محنت کرنی پینی ہے۔ عورتاں واسطے تے نبی پاک نے بڑا آسان فارمولہ بیان کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے جڑی عورت ایمان والی ہے، فرمایا 4 کام کرے عورت۔ اللہ اکبر، جڑی عورت ایمان والی 4 کام کر دیے، فرضی نماز پابندی نال 5 وقت پڑھ دیے، اور فرمایا رمضان دے روزیاں دے تمام کر دیے، اپنے شوہر دی اطاعت کر دیے، اور جناب اپنی عزت اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دیے۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے جان گے، جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے، تے ہر دروازے وچوں آواز آئے گی سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنت دیاں نعمتاں بڑیاں بے مثال نے۔ اللہ اکبر، آواز آ رہی یا رب دی نیک بندی تو میرے وچوں جنت دے داخل ہو جا۔ حضرات محترم، عورتاں دا بھی بڑا پروٹوکول ہے، مگر او دے واسطے نمازاں پڑھنیاں پینیاں نے، روزے رکھنے پینے نے، تے اپنے شوہر دی عزت بھی کرنی ہے، اے دا کہنا بھی مننا ہے، ایدی اطاعت وقت گزارنا ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، گال توجہ دے نال سن لو، جویں بچے دی جنت ماں دے قدماں تھلے وے، انج عورت دی جنت خامن دی اطاعت دے اندر ہے۔ اپنے شوہر دا احترام کریا کر، اپنے شوہر دی اطاعت کریا کر۔ جڑی بی بی اپنے خامن دی نافرمان ہے، خامن دا کہنا نہیں مندی، او بی بی نمازاں پڑھے، حجاں کرے، زکاتاں دے وے، اللہ دی عبادت نو قبول نہیں کر دے جتنی دیر تک اپنے خامن نو راضی نہیں کر دی، جتنی دیر تک اپنے خامن دی اطاعت نہیں کر دی۔ اللہ اکبر، مگر دین
دین دے معاملات دے اندر شریعت دے مطابق رہ کے اطاعت کرنی ہے. اگر خامد دین دے خلاف کوئی گل کردا ہے قرآن و سنت تو ہٹ کے کوئی حکم دیندا ہے پھر او دی اطاعت نہیں کرنی. اللہ اکبر. اپنے شوہراں دی اطاعت کریا کرو انہاں دی عزت احترام کریا کرو پھر جنت تواڈے واسطے وے. او اے نہ ہوئے بھی مینوں ایک بابا جی میسج کرن کوئی 70-75 سال دے بابا جی آدھے نے مولوی جی تسی کہا بھی بیبیاں بھی جنت تے جانیاں. میں کہ جی بالکل تانوں کوئی اعتراض ہے؟ آندا پھر اوتھے کی فائدہ. تے میں کی مطلب آندا ایتھے ہی نہیں جین دیندیاں اوتھے بھی نال ہی ایتھے دا خسا نہیں لین دیندی. یعنی کئی بیچارے ایڈے ہی تنگ نے. او میری ماں بہنوں اینا بھی تنگ نہیں کرنا بھی بابا جی پناہ ہی منگن لگ پے. اینج نہیں پریشان کرنا بھی بندہ کہے یا اللہ میری جان چھڑا. عزت کرنی ہے احترام کرنا ہے. تے مرداں دی جماعت تسی وی یہ گل ذہن نشین کر لو اگر تواڈی بیوی دے ذمے تواڈے حق نے تے تواڈے ذمے وی تواڈیاں بیویاں دے حق نے. اگر او دے تے فرض ہے تواڈی اطاعت کرنا تے تواڈے تے وی فرض ہے اودے نال اس نے سلوک کرنا. اگر او نافرمانی کرے تے اونوں سزا ملے گی تے تسی وی اودے حق مارو گے تے تانوں وی سزا ملے گی. اللہ اکبر. زندگی نو سونا بناؤ ایک دوجے دے نال اس نے سلوک نال زندگی گزارو. اللہ اکبر. تے جیڑی عورت جنت دی حقدار بن جائے گی جنت دے اندر اس عورت نو اللہ جنتی حوراں دا بھی سردار بنا چھڑے گا. حسن دے اعتبار نال بھی سردار مقام و مرتبے دے اعتبار نال بھی سردار. جنت دیاں نعمتاں بے مثال نے جنت دیاں نعمتاں لازوال نے. جنت دے اندر اللہ تعالی جمعہ بازار لان گے. جمعہ بازار اے بازار خرید و فروخت دا بازار نہیں شاپنگ دا بازار نہیں. اے بازار انجوائمنٹ دا بازار. اے بازار جنتیاں دی سیر و تفریح دا بازار. مرد احباب جان گے اس بازار دی اندر. اپنے بھی اکثر پنڈائیں بازار لگتے ہیں دیہاتاں چ جمعرات ہفتہ بازار پیر بازار. وہ بندے تیار ہو کے جاندے نا تے نیری نوری آ جائے تو بندے بیچارے کٹی ہو کے واپس آندے نے. جنت بازار لگے گا تے آواز چلے گی جنتیاں دے چہرے تے پوے گی نا تے جنتی ہور سونے ہو جان گے حسن بد جان گے. گھر جائے گا نا تے بیگم جدوں ویکھے گی تے وہ پھر کہے گی آج خیر ہے کتوں فشل کرایا ہے بڑا سونا لگ رہا ہوں. میں کلا تم ہی ویکھ تم ہی پہلے نالوں زیادہ خوبصورت. اچھا میں اس حدیث تے بڑا غور کیتا بھی جنتی تے ویسے ہی بڑے سونے ہونے. وہ ایک روایت اتنے تک بھی ابھی یوسف علیہ السلام ورگا اللہ حسن عطا کرنے ایڈے سونے ہونے نے. تے پھر ہر جمعہ بازار تے حسن ود رہے نے. یہ کی وجہ ہے پہلے ہی بڑے سونے نے. پھر میری سمجھ ایک گل آئی بھی اللہ نے انسان نو بنایا ہے. اللہ انسان دی فطرت تو واقف ہے. بندہ کوئی بھی چیز کوئی کھانا ہی کھان لگ پائے نا کوئی فروٹ ہی تے ایک چیز کھا کھا کے بندہ آکھ جاتا ہے. بندہ کہ اللہ پاواں بھائی گولڈن سیب نے میں نہیں کھاندا بھی کوئی کھائی جا. اللہ تعالیٰ ہر جمعہ بازار لا کے جنتیاں دے حسن ودان گے بھی ایک دوجے تو اکڑ نہ ایک دوجے تو پریشان نہ ہون. محبتاں ودیاں جان حسن ودے جان محبتاں ودیاں جان عقیدتاں الفتاں ودیاں جان آپس دے اندر. اللہ اکبر. جنت دیاں نعمتاں تمام ہی بڑیاں با کمال نے. تے میرے سونے اور رات نو اینی دیر تک بیٹھ کے اللہ دا قرآن سننا نبی پاک دا فرمان سننا رمضان دے لمبے قیام کرنا عمرہ کرنا تے حج کرنا تے صدقہ دینا نماز دی پابندی کرنا عقیدہ توحید دی خاطر لوگاں دی گلاں تے تانے سننا. انہاں ساریاں چیزاں دا مول تے اودوں پوے گا مزہ تے اودوں آئے گا جدوں کائنات دا رب نور دے سارے پردے ہٹا کے مومنین نو اپنا دیدار کرائے گا. جدوں جنت تے چلا دیدار لبے گا تے چس آ جائے گی. سارے بول مڑ جان گے ساریاں ٹینشناں ختم ہو جان گیاں. جدوں جنت وچ گھر ہو سی جدو جنت وچ گھر ہو سی کڈا سونا منظر ہو سی. جدو سامنے سرور ہو سی دیدار کر سان لکھ وار کر سان دیدار کر سان لکھ وار کر سان. تیری خدمت لئی جنت وچ ہورا گلمان وی خوسر تو جو منگدا جاسے سب تیریاں پوریاں ہوسن سب تیریاں پوریاں ہوسن. میرے ول ویکھیا جے تختاں تے ٹیکاں لا کے
तहूरा दे जाम बना के कदी विच गलासां पा के दीदार कर सा लख वार कर सा लख वार कर सा। मैनू पता है तुसी बड़ी देर दे बैठे हो ते थके अके पे हो, मगर मैं जुमला एक प्यार वाला पढ़न लगा, इंशाअल्लाह ताड़ी थकावट लथ जानी जुमला सुन के। दुख दर्द कदी ना होसी सदा होसी चैन करारे, उथे सब तू वड्डी नेमत मेरे अल्लाह दा दीदारे। उथे सब तू वड्डी नेमत मेरे मौला दा दीदारे, मेरे अल्लाह दा दीदारे। सोने चांदी दे होने महाले नाले रेशम ते मखमले, दीदार कर सा लख वार कर सा लख वार कर सा। हीरे लाल मोती याकूता दे जेवर रब पवावे, है दुआ गुनहगार ज़गीर दी सारी उम्मत जन्नत जावे, सारी उम्मत जन्नत जावे। उथे वांग नवाबा टुरना, इत्थे जरा आराम नाल तुरना है, इत्थे तकबर नहीं विखाना, मगर ना अल्लाह तकबर वालियां नूं जिंदा भी जमीन इधन सा देंदे। इत्थे आजी इख्तियार कर, उथे नवाब बन जाएगा। उथे वांग नवाबा टुरना, उथे जीना कदी न मरना, दीदार कर सा लख वार कर सा। अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवाला। ओ जन्नत ऐसी प्यारी है कि बंदे दा अपना दिल कदी नहीं चाहेगा मैं महल्ला बदल लवा, मैं कोठी बदल लवा, मैं इलाका बदल लवा। ऐसी पुरसकून सोसाइटी है जन्नत। हजरात मोहतरम, मैं जन्नत दियां चंद नेमतां दा जिक्र इस वास्ते कीता है ताकि ज़ौक शौक पैदा हो जाए, तड़प पैदा हो जाए। आपां रब दी जन्नत हासिल करने की कोशिश करिए। आओ जरा हुण तवज्जो करे, अजे जन्नत मिलेगी मगर कैसे, ओदे वास्ते की करना पैना है। फरमाया व बशीरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, खुशखबरी होना वास्ते जिहड़े ईमान लेके आए। पहली शरत ईमान है। तुसी कहोगे असी सारे ईमान वाले हां, बड़ी अच्छी बात है यार, ईमान वाले हो, मुबारकबाद दे मुस्तहिक हो, मगर एक गल ज़हन नशीन कर लो मेरे मोहतरम भाइयों, ईमान दा नाम नहीं है कि मैं कहां मैं ईमान वाला, तुसी कहो असी ईमान वाले। ईमान पता है किस चीज़ का नाम है? ईमान तो उंज दा होना चाहिए जिवें दा अल्लाह नू पसंद है, ते अल्लाह नू ईमान केड़ा पसंद है? अल्लाह फरमाते ने फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह ताला नू ईमान पसंद है। अल्लाह फरमाते ने लोगो ईमान ले आना जे ते फिर इंज दा लेके आओ जिवें तुहाडे तू पहले लोग ईमान ले आए। मुराद की है जिवें नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा ईमान लेके आए, जिवें अहले बैत ईमान लेके आए। फरमाए इंज दा ईमान लेके आना है। ते सहाबा ईमान कैसा लेके आए? अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने ओ लोग जिन्हां ने क्या साडा रब अल्लाह है, फिर इहदे ते डट गए, इस्तकामत इख्तियार की, डोले नहीं, ईमान नहीं बेचिया, ईमान दा सौदा नहीं कीता, ईमान ले आए ते फिर उहदे ते इस्तकामत इख्तियार की है। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, ईमान वाले हो फिर ईमान ते इस्तकामत इख्तियार करया करो। अल्लाहु अकबर। एक आधा ईमान है आखे जी फलां मुल्क दा वीज़ा मुफ्त अंदर मिलता पिया है, तुसी बस अपने आप नूं मरज़ई लिखना है, आंदा मेरे को 10 वारी लिखा लो, वीज़ा लैके दियो। हुण इहदा ईमान कादा ईमान है? लट्ठे दा सूट पा के कचहरियां
ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਕੀਲ ਹੋ, जज हो, वकील दे मुंशी हो, जज दे जनाब कोई PhD हो, तुसी इत्थे जनाब इस्ताम फरोश हो। आंदा नहीं नहीं मेरी भी बड़ी अहम ड्यूटी है, की करना है? आंदा मैं लोगों की मदद करना। किहड़े काम अंदर? आखे जी मैं लोगों के केस गवाहियां देना वा। किवें देना है? आंदा बस अपने हिस्से दे पैसे ले लेना वा। उन्हें कहा साडा भी एक केस है असी झूठे हाँ मगर कुरान पाक ते हाथ रख के गवाही देनी पैनी है। आंदा कड 50,000 10 वारी रखा ले कुरान ते हथ। हुण मैनू दस इंदा ईमान किथे खड़ा है? इनू किवें ईमान वाला मैं मन्ना? अल्लाह अकबर। शादी दा मौका है, शराबां चल रही ने, खुसरे नचाए जा रहे ने। भाई जान तुसी यार दीन नू समझण वाले बंदे हो, ये की पे कर दियो? रब ने मना कीता है, अल्लाह दे रसूल ने मना कीता है। आंदा मौलवी जी मैनू कुरान भी आंदा है, मैनू नबी पाक दी हदीस दा भी इलम है, की करिए? अल्लाह अकबर। बरादरी भी वेखनी पैंदी है, जरा सज्जन बेली भी वेखने पैंदे ने, जरा अपने मुआशरे दे अंदर कबीले अंदर नक भी रखनी पैंदी है। ऐ वेखो ना यार अजीब गल है, हदीस पीछे कीती जांदा है, बरादरी अगे कीती जांदा है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहि सलाम दे फरमान नू पीछे करदा है, अपने यारां नू अगे करदा है, कुरान नू कंड कर लैंदा है ते अपनी नक उच्ची रख लैंदा है। एदा कादा ईमान है? ईमान इस चीज दा नाम नहीं, ईमान ते इस चीज दा नाम है मुसब्बर। खैंच वो नक्शा कि जिसमें ऐसी सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर गर्दन झुकाई हो। ईमान ते इस चीज दा नाम है। दुकान ते बह के 1000 रुपये का मुनाफा लैण वास्ते झूठियां कसमां चुकी जाए, इनू ईमान नहीं कहा जाता। ओ मेरे मोहतरम भाईओ, शोर कोटियो, साडी जमात दी अजीम दरसगाह जनाब तालीमुल कुरान वल हदीस कोटला मोहम्मद जरीफ खान दे अंदर आने वाले वीरियो, भाई जनाब हमजा मक्की साहब की दावत ते आने वाले वीरियो, मेरे मुसलमान भाईओ, ईमान ना बेचिया करो, ईमान दा सौदा ना करिया करो, ईमान ते डट जाओ। तुहानू पता ही नहीं ईमान दी कीमत दा, तुहानू पता ही नहीं ईमान किड्डी वड्डी नेमत है। अल्लाह दी कसम लोगो, अल्लाह ईमान वालियां दी कदर करदा जे, अल्लाह ईमान वालियां नाल प्यार करदा जे। निस्बत जिड्डी वड्डी मर्दी होवे, अगर ईमान नहीं ते कोई जनाब अल्लाह अकबर अल्लाह दी इज्जत नहीं। अगर जनाब इहदे कोल दौलतां बहुतियां होवन, ईमान नहीं ते कोई कदर नहीं। अल्लाह निस्बतां नहीं वेखदा, चौधरा नहीं वेखदा, दौलतां नहीं वेखदा, हुसन नहीं वेखदा। अगर अल्लाह ताला किसी दी निस्बत वेखदे ते नूह अलैहिस्सलाम दे पुत्र नू उन्हां दे सामने पानी दी अंदर गोते दे के ना मारिया जांदा। अगर अल्लाह ताला किसी दी चौधर वेखदे फिर फिरौन नू जनाब गोते दे के गरक पानी च ना कीता जांदा। अगर अल्लाह किसी दी बादशाही वेखदे फिर नमरूद दे सिर च जुतियां कदी नहीं सी पैणियां। अगर अल्लाह किसी दी दौलत वेखदे फिर कारून काफर नू दौलत दे खजानियां समेत जिंदा जमीन च नहीं सी दंसाया जाना। अगर अल्लाह किसी दा हुसन वेखदे फिर नबी पाक दा चाचा जिहड़ा अबू लाहब ये एडा सोहना सी, ओदे रुखसार इंज चमकदे सन जिवें अग दा अंगारा चमकदा है। मगर अल्लाह फरमांदे ने तब्बत यदा अबी लहबिम तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, जाएगा जहन्नम दे अंदर। अल्लाह दौलतां नहीं वेखदे, शोहरतां नहीं वेखदे, अल्लाह जनाब हुसन नहीं वेखदे, बादशाहियां नहीं वेखदे, अल्लाह सीने च छुपिया ईमान वेखदे ने, अल्लाह बंदे दी परहेजगारी वेखदे ने। आवें हुण मैं तेनू ईमान वाला बखावां। मक्का दी सरजमीन है, एक काले रंग वाला हबशी गुलाम है, आप भी गुलाम है, एदी मां भी गुलाम है, एदा बाप भी गुलाम है, बिकदा बकांदा मक्के दे अंदर गुलामी दी जिंदगी बसर पिया करदा है। अल्लाह अकबर। दौलतां भी कोई नहीं, एदे कोल शोहरतां भी कोई नहीं, दुनियावी एतबार नाल हुसन भी कोई नहीं, ते नबी पाक अलैहि सलाम दा कलमा पढ़ आए, सीने चलना नहीं ईमान दी शमा रोशन कर दी है। ते मुशरिकीन मक्का मेरे बिलाल नू तपदे सरावां दे अंदर लिटांदे ने, कदी नुकीले पत्थरां ते घसीड़दे ने, ते हजरत बिलाल नू कदी अंगारियां ते लिटा देते ने। इंज गरम रेत ते हजरत बिलाल नू लिटा दिता जांदा है ते सजावां दित्तियां जा रही ने, सीने ते वजनी पत्थर रख दिता गया है। मैं तेनू ईमान वखावां, ईमान इनू किया जांदा है। अल्लाह जेड़ा टकियां ते विक जाए ईमान नहीं होंदा, जेड़ा सिक्कियां ते विक जाए ईमान नहीं होंदा, जेड़ा वीज़ियां ते विक जाए ईमान नहीं होंदा। ऐ नहीं ईमान वाले लोग। वेख यार बंदर अखां दे सामने लैके आना, थल्लों गरम रेत जिस्म नू झुलसांदी पई है ते जिस्म मारा खा के
سارا زخمی ہویا پیا ہے اج غم دے ویلے اندر ساڈیاں اکھاں وچوں آنسو نکلدے نے حضرت بلال دے جسم تے لگے ہر زخم وچوں خون دے آنسو نکلدے پے سن انج گرمی دی شدت عرب دی گرمی ہے تے انج کر کے سینے تے وزنی پتھر رکھیا ہویا ہے ریت تھلوں جلسائی جاندی ہے تے اللہ اکبر پتھر جڑا ہلن نہیں پیا دیندا تے زخم نال چور بدن تھکیا ہویا تے سر تے دشمن تلواراں تے نیزے لے کے کھلوتے ہوئے نے کہندے نے بلال ایک وار ساڈے لات نو اپنا الہ من منات دے نام دا نعرہ مار دے حبل تے عزا دے نام دا نعرہ مار دے بلال تینوں چھڈ دیاں گے جیڑی جان بخشی ہو جائے گی بلال تیری عمر بد جائے گی بلال تینوں موت تو بچا چھڈاں گے بلال اسی تینوں چھڈ دیاں گے آزاد کر دیاں گے حضرات نے محترم مندر سامنے رکھ یا ریت جلسائی جاندی ہے سینے تے پتھر زخماں نال بدن چور ہے سر تے موت دا سامان لے کے دشمن کھلوتے نے کہندے نے جان بچ جائے گی ایک بار لات دا نعرہ مار ایک بار منات دا نعرہ مار ہائے گئے ایمان نو کیا جاندا ہے میرے بلال نے پوری قوت نو جمع کیتا ہے تے حضرت بلال فرماتے نے اللہ احد اللہ احد اللہ احد میرا مالک کی کوئی ہے میرا خالق کی کوئی ہے میرا رازق کی کوئی ہے میرا داتا ہی کوئی ہے میں جان دے دیواں مگر ایمان نہ دیواں ایمان دی ایڈی قدر ہے اللہ دی بارگاہ دی اندر ہن سنیا جے شور کوٹیو اینا چودھریاں تے نسبتاں والیاں تے دولتاں والیاں تے حسن والیاں دی داستان تانوں دسیے ایمان والے دی گل سن لو اللہ تعالیٰ نو اس کالی رنگ والے ابشی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ایمان ایڈا پسند آیا ہے کہ حضرت بلال چل دے نکیلے پتھراں تے پینے اللہ انہاں دے چلن دیاں آوازاں جنت دیاں حوراں نو سنائی جاندا ہے ایمان اس چیز دا نام ہے حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اُتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلدا کون اے ہور پیا ٹردائے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا چلدا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال گیا تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ بلال دا بنڈ چھڑیا ہر سونے مکھڑے تے دل لا کے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلدا کون اے ہور پیا ٹردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا اللہ اکبر ایمان انجدا لیانا ہے جویں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لے کے آئے کتے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ فرمایا ایمان والے ہو پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو جو سر دے والا تو لے کے پیران دے ناخنا تک پورے دے پورے اسلام اندر داخل ہونا ہے یہ نہیں کہ جڑی چیز طبیعت نو چنگی لگی او مان لئی تے جڑی طبیعت تے گراں گزری میری سمجھ چ نہیں آندی میرے واسطے اوکھا کام نہیں ایمان دا نام ہے جتھے رب تے رب دے رسول دی بات آ گئی سمینا
وَأَطَعْنَا ایمان انج دا دیانا ہے اللہ اکبر ساڑھے بندیاں دا حال کیے اے رمضان دا مہینہ گزرے آئے رمضان دا مہینہ آیا مسجداں پار گیاں نمازیاں دے نال رمضان دا مہینہ آیا ماشاءاللہ تلاوت قرآن کسرت دے نال اینے بندیاں دے مسجد اندر اذان دے موقع تے لڑائیاں ہون لگ پیاں میں اذان پڑھنی ہے وہاں میں پڑھنی ہے میں پہلی صف پہ کھلونا ہے وہاں میں پہلی صف پہ کھلونا ہے جمعہ دا دن آیا انی عوام آگی جمعہ پڑھن کہ مسجد اندر انہا رش پیا بازار بند کرنے پہ گئے ساڑیاں مسجداں نے ٹینشن اندر آ جاندے نے مولوی صاحب اس واری اپا اشتہار نہیں چھپانے کیوں بھئی اخے بندے ہی انہیں آ جاندے نے سنبھالے نہیں جاندے بازار بند کرنے پہ جاندے نے اللہ اکبر بندے ہونا آگے بازار بند ہوندے پہ نے تے مسجد دی کمیٹی سوچی پہ گئی انج کرنے ہاں اے نال دا 5 مرلے دا پلاٹ خریدنے ہاں تے مسجد شامل کر لینے ہاں اللہ اکبر وسیع ہو جائے گی مسجد بندے سما جان گے اے سوچاں دوڑ دیاں رہیاں اے میٹنگاں بہندیاں رہیاں وقت گزردا چلا گیا وقت گزردا عید دا چن نظر آیا تے اس تو بعد اے چن نظر ہی نہیں آئے جدوں عید دا چن نظر آیا تے اے چن سانوں لبے ہی نہیں کتھے گئے سارے اے تسی جنہیں ایتھے بیٹھے ہو آ کے ماشاءاللہ تسی دبئی تو نہیں آئے کوئی لندن تسی ڈیرے ڈورے بنائے مجھا مجھوں اتھے رکھیاں ہون تسی تے رمضان وچ اتھے آ جاندے عجیب کیفیت ہے رمضان گیا ہے تے ماشاءاللہ مسلمان بھی دوبارہ نہیں لبے او بھائی 1 مہینے دے مسلمان ہو 1 مہینے دا ایمان ہے 1 مہینہ مسجد نال تعلق ہے اگر یہ صورتحال ہے تے علماء بیٹھے نے پوچھ لو 1 مہینے دا مسلمان اللہ نو نہیں چاہیے جڑا 1 مہینہ نمازی بن جائے تے 11 مہینے انہوں فکر ہی کوئی نہ ہوئے اللہ نو پوری زندگی دا مسلمان چاہیے زندگی مہینے دی ہوئے یا 100 سال دی ہوئے پوری زندگی دا مسلمان رمضان گیا جے ایمان نہیں گیا رمضان گیا اسلام نہیں گیا مسجداں ویران ہو گئیاں کئی ویڈیوز ویکھنے ہیں قاری صاحب اذان پڑھ کے باہر کھڑے ہوندے نے یار کوئی ایک آ جائے تے جماعت ہی کرا لیجیے وہ کتھے گئے مسلمان رمضان وچ مسلماناں دی بارش ہوئی سی پھر کہندے ہو مولوی صاحب دعا کرو جی فصلاں تباہ ہو گئیاں بڑیاں بارشاں بے موسمیاں کڑکاں ڈگیاں پیاں نے بیچارے مارے گئے نے او بھائی اپنی اپنی منجی تھلے اسی جناب صفائی رکھیے اپنے اپنے حساب دیکھیے اپنے سینے چسی چاتی ماریے اسی کنیاں نمازاں پڑھنے ہاں کنیاں نمازاں چھڑنے ہاں کنے ایک دین تے عمل کرنے ہاں ساڑیاں خوشیاں کیسیاں غمیاں کیسیاں اللہ فرماندے نے اللہ رب العالمین فرماندے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لوگو اے جننے دنیا تے فتنے اور ظلم اور بیماریاں تے پریشانیاں نے ڈیرا لایا ہے یہ تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی اسی آئیے نا اللہ دے دار تے اسی نمازی بن جائیے نا اسی کیوں نہیں اللہ دے دار تے آندے تے پھر بہ کے سوچنے ہیں بھی پریشان ہے جی دکانہ دا مسئلہ ہے جی کاروبار تباہ ہو گیا جی میرے مسلمان بھائیو ایمان نے آنے تے پھر پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو وہ ایمان انج دا لے آؤ اگر تسی انج دا ایمان لے آؤ جویں دا اللہ نے دسی آئے پھر پتہ کی ہوئے گا سن لو حدیث مبارکہ تواڈے چہریاں تے خوشی دی لہر دوڑ جائے گی آقا فرماندے نے جس بندے نے مینوں ویکھیا میرا دیدار کیتا میرے تے ایمان لے آیا او دے واسطے جنت دی بشارت ہے تے جس بندے مینوں ویکھیا ہی نہیں مینوں تکیا ہی نہیں میرا دیدار نہیں کیتا پھر بھی میرے تے ایمان لے آیا ایمان دی حالت زندگی گزاری ایسے بندے واسطے 7 مرتبہ جنت دی بشارت ہے 7 مرتبہ جنت دی بشارت آؤ سنو ذرا جنت ملے گی مگر کیسے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت اندر ملے گی ایمان صحیح معنیاں دے اندر لے کے آؤ جن اللہ نو منانا سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں جنتاں چ گھر جن پڑھائے او سونے دیاں کر لو غلامیاں نبیاں دے سونے سلطان دا پلہ پھڑ حدیث تے قرآن دا حشر چ کم جنہ آنا ہے
سونے دیاں کرے لو غلامیاں ایمان لے آؤ جنت چاہی دیئے دوسری گل اینڈ والی جائیے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خوشخبری انہاں واسطے وے جڑے ایمان لے آئے تے پھر انہاں نیک عمل کیتے اچھی عمل کیتے بھائیو ذہن رکھے آجے مت سمجھے آجے اسی اہل توحید ہاں اسی اہل حدیث ہاں اسی بخاری پڑھ لئی مسلم پڑھ لئی جامع ترمذی پڑھ لئی ابن ماجہ پڑھ لئی اسی سنن ابی داؤد شریف نو پڑھ لے آئے اسی قرآن پاک دا ترجمہ تفسیر پڑھ لیا ہن سانو کا دی ضرورت عمل دی نہ سنیو بالخصوص ادارے دے طلباء نو میں مخاطبہ اللہ اکبر عمل بڑی زندگی گزارے آجے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ عمل نہ کیتا تے حضرات محترم اس علم نے وبال جہنمی بن جانا جے تو آڈے واسطے اللہ اکبر نبی پاک نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا بیٹی فاطمہ اے نہ سمجھی میں نبی دی بیٹیاں تے میں عمل دے بغیر جنت تے چلی جاواں گی نہیں میری بیٹی اے عمالی عمل کر کے جنت نو جانا ہی شور کوٹیا اگر نبی پاک دی بیٹی عمل دے بغیر جنت تے نہیں جا سکتی اسی کیویں جاواں گے حضور دی بیٹی میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا عمل دے بغیر جنت تے نہیں جا سکدا پھر جناب ساڈیاں بیٹیاں بہناں کیویں جان گیاں لہذا عمل ضروری ہے عمل کر کے جنت نو جانا ہے چلو عمل دے حوالے نال ایکو ہی حدیث تانوں سنا کے گل ختم کرنے آ اللہ اکبر حدیث مبارکہ تسی بے شمار مرتبہ علماء کولوں سنی ہوئی ہے اس فقیر دے ایک نقطے تے غور کرے جے میں کہنا جڑا بندہ ایمان والا ہے عقیدہ توحید والا ہے او 5 وقت دی فرضی نماز پابندی نال پڑھدا ہے او بندہ اس حدیث تے عمل کمال ہے انشاءاللہ بغیر حساب دے جنت تے چلا جائے گا بغیر حساب و کتاب دے حدیث سنو نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک تو ہجرت کر کے جدوں مدینہ المنورہ دے اندر آئے نا تے میرے پیغمبر نے پہلا آواز فرمایا پہلا خطاب فرمایا یا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام فرمایا لوگو میرے نبی نے 4 باتاں دا حکم دیتا فرمایا 4 کام کرو سلامتی نال جنت تے چلے جاؤ گے تدخلوا الجنت بسلام سلامتی نال جنت تے چلے جاؤ گے سلامتی تو کی مراد ہے علماء نو پوچھ لو سلامتی تو مراد میری سمجھتے ہی آندا ہے بغیر حسابوں ہی جنت تے جاؤ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدا حساب شروع کر دیتا گیا وہ ماریا گیا تے جڑا سلامتی نال جا رہا ہے پھر انہاں لوگاں چ جا رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہاں واسطے کوئی خوف کوئی رنجو ملال نہیں بغیر حسابوں جا رہے ہیں کام کیڑے 4 کرنے نے فرمایا افشوا السلام سلام نو عام کرنا ہے جنوں جان دی اونوں بھی سلام بلانا ہے جنوں نہیں جان دی اونوں بھی بلانا ہے اپنے نو بھی بیگانے نو بھی یار نو بھی اغیار نو بھی امیر نو بھی غریب نو بھی گورے نو بھی کالے نو بھی آلہ نو بھی ادنا نو بھی عربی نو بھی اجمی نو بھی چھوٹے نو بھی بڑے نو بھی سلام نو عام کر دیو اللہ اکبر جڑا کہندا السلام علیکم اللہ انہوں 10 نیکیاں دیندا ہے جڑا کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ انہوں 3 نیکیاں دیندے نے سلام نو عام کر چھڈو دوسرا کام اللہ اکبر آقا فرماندے نے واطعموا الطعام ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو دسترخوان تے بلایا کرو بھوکیاں دا پیٹ بھریا کرو یہ عمل بڑا بڑا عمل ہے اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اللہ فرماندے نے میرے پیارے جو میری محبت دے اندر مسکیناں نو یتیماں نو قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے اور میری رضا واسطے کھلاندے وہ بندے اللہ نو بڑے پیارے نے تسی بھی مہمان نواز بنو تسی بھی غریباں واسطے دسترخوان سجایا کرو ساڈا المیہ اے وے ساڈیاں دعوتاں تے بھی ایم این اے صاحب ایم پی
MLA साहब चौधरी साहब मिनिस्टर साहब आंदे ने ते माड़े साडे गरीब रिश्तेदार वेंदे ही रह जांदे ने, गरीब मुहल्लेदार वेंदे ही रह जांदे ने। ओए जेड़े दस्तरखान ते यतीम नूं खाना मुयसर नहीं, जेड़ी दावत ते गरीब नूं खाना मुयसर नहीं, उस दावत दा कोई फायदा नहीं। गरीबां मस्कीनां मुहताजां जरूरतमंदां दा ख्याल करिया कर। यारां नाल मिल के चौधरीआं नाल मिल के उन्हां नूं खुश करन वास्ते 10-10 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार दियां कढ़ाइयां बनवा के खाण वाले आ। कदी दीनी मदारस दा चक्कर भी ला लिया कर। अल्लाह अकबर, जिथे हर रोज़ 3 मरतबा दस्तरखान लगते ने ते दर्जनों बच्चियां दे खाने पकते ने ते दर्जनों बच्चियां दे जनाब मामलात नूं वेखिया जांदा है। कदी भाई अमदा मक्की साहब दे कोल आया कर, पुछया कर मौलाना इतने बच्चे ने इस इदारे दे अंदर किवें सर्कट पे चलते ने, इंज करो एक हफ्ते दियां सब्जियां मेरे जिम्मे पा छड्डो, इन्हां दा एक दिन दा खाना मेरे जिम्मे पा छड्डो। मौलाना मैनू दसो ना इन्हां बच्चियां वास्ते किहड़ी चीज़ की जरूरत है। कदी इन्हां कुरान पढ़न वालियां दे कम भी आया कर, कदी दीन पढ़न पढ़ाण वालियां ते भी खैर करिया कर। अल्लाह अकबर वीरियो, जे सच्ची पुछो ना ऐ अल्लाह ताला तैनूं रोज़ियां देंदे ने, इन्हां बच्चियां दी बरकत दे नाल देंदे ने जेड़े कुरान पढ़न वाले, जेड़े दीन सीखण सिखाण वाले ने। ये गल मैं खोलों नहीं पिया करदा, हदीसे मुबारक है। सहाबी नबी पाक अलैहि सलाम कोल आया, कहंदा अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनियो मेरा छोटा भाई तुहाडे कोल सहाबे सुफा दे नाल मिल के दीन पढ़दा है, कुरान पढ़दा है। अल्लाह दे नबी मैं मेहनत मजदूरियां करना ते जदों घर आंदा है उदों भी मेरे नाल हाथ नहीं बटांदा। ते नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने जा चला जा मेहनत करिया कर, अल्लाह बरकत देगा। तैनूं पता ही नहीं है तू कुरान पढ़ने वाले ते खर्च करना है, अल्लाह तैनूं इहदी बरकत नाल रोज़ियां देंदा है, इहदी बरकत नाल खैरां करदा है। हज़रात दे मोहतरम जेड़े दीनी दरसगावां दे बच्चे ने, ये दीन पढ़ने वालियां जड़ियां बच्चियां ने, इन्हां ते खर्च करिया करो, ये तुहाडे वास्ते सदका जारिया बन जाणगे। इन्हां इदारे यार साडे 2-3-4 बच्चे ने ते सानूं पता है किन्नी महंगाई है ते किवें सिलसिले चलदे ने, ते जिथे जनाब दर्जनों बच्चे पढ़दे पे ने उत्थे कितने अखराजात होणगे। सानूं चाहीदा कि दीनी इदारियां दे दस्तो बाजू बन जाइए, सानूं चाहीदा कि इन्हां इदारियां नाल प्यार करने वाले बन जाइए, इन्हां ते खर्च करने वाले बन जाइए। फसल आ गई है, अल्लाह बरकतां देगा इंशाअल्लाह। ओदे उशर दा खसूसी हिस्सा तुसी अल्लाहु अकबर इस जामिया तालीमुल कुरान वल हदीस कोटला ज़रीफ खान नूं भी जरूर पहुंचाना है। दीगर मेरी जमात दे इदारे ने, इन्हां इदारियां दे हिस्से रखिया करो। दुनिया दा कुफर अज जोर पिया लांदा है, दीनी दरसगावां खत्म करो। इत्थों पढ़ के निकलते ने जेड़े जिहाद दा आलम बुलंद करते ने, इत्थों पढ़ के निकलते ने जेड़े बेहयाई दा कला तमा करते ने, इत्थों पढ़ के निकलते ने जेड़े लोगों नूं कुफर दे फितनियां तो आगाह करते ने। मदारस नूं खत्म किया जाए ते असीं इंशाअल्लाह अपने जींदियां जी दीन दे इदारियां नूं खत्म नहीं होण देना, बल्कि इन्हां दा बाजू बन जाना है। असीं इन्हां नूं जनाब अल्लाहु अकबर होर सपोर्ट करना है। हज़रात मोहतरम खाना खिलाना है, इन्हां बच्चियां नूं खाना खिलाएगा, उलमा नूं खिलाया कर, दीन दे तालिब इल्मां नूं खिलाया कर, बड़ी बरकत पैगी। हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब हाफिज़हुल्लाह बयान करते ने, कहते ने मैं छोटा सी स्कूल पढ़दा, जदों साडे पिंड अंदर कोई आलमे दीन आना ना ते उहदा खाना साडे घर दे अंदर, ते मैं मां नूं कहना अम्मी तू एवें ही सारा दिन गर्मी च रोटियां पकाउण नूं लगी रहनी है। असीं कोई ठेका चुकिया है, होर भी बंदियां दे घर बड़े ने, उन्हां दे घर मौलवी जाया करन, आपां ही का तू रोटी हर वेले पकानी। ते मेरी मां कहंदी सी ना मेरा पुत्तर है, ये ते सादत है अपने वास्ते, ये ते शरफ है अपने वास्ते कि दीन दे आलिम कुरान पढ़ने वाले साडे घर विच आंदे ने खाना खाण वास्ते। पुत्तर मैं ते शौक नाल इन्हूं खाने खिलानी आ कि दीन वालियां दी खिदमत करांगी ते मेरा पुत्तर भी दीन वाला बन जाएगा। मैं उलमा दी खिदमत करांगी, दीन पढ़न पढ़ाण वाले सुनन सुनाण वालियां दी खिदमत करांगी ते मेरा बेटा भी आलिम बन जाएगा। हज़रात उलमा ते दीन पढ़न पढ़ाण वालियां दी खिदमत दा सिला है। अज उस पुत्र नूं जग शेरे पंजाब कहंदा है, शेरे पाकिस्तान कहंदा है, तर्जमाने किताबो सुन्नत कहंदा है, शेरे अहले हदीस दे लकब नाल पुकारदा है। अल्लाहु अकबर वीर उलमा दे दीन पढ़न वालियां दे खादिम बन जाओ, तुहाडीआं नस्लां दीनदार बन जाणगियां। खाना खिलाना एक दूसरे नूं। अगली गल फरमाया वसीलुल अरहाम, सिला रहमी करिया करो, यानी रिश्ते नाते जोड़ने ने, रिश्ते नाते तोड़ने नहीं ने, मुहब्बतां वधाणियां
लानियां ने, नफरतां नहीं फैलानियां। मेरे मुसलमान भाई सिला रहमी करया करो। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह तू डर जाओ जिस रब दे नाम दे वसीले इख्तियार कर दे जे। कते रहमी नहीं, सिला रहमी करनी है, सिला रहमी मुहब्बत करनी है, प्यार करने एक दूसरे नाल। साडे बंदियां दा हाल है पहली सफ दा नमाजी, तहज्जुद गुजार। हाजी साहब तुहाडे भाई दा की हाल है? मैनू की पता, मैं तो 6 साल तो कदी बुलाया ही नहीं। ते मेरी भी सुन लो, 6 साल दी नमाज़ां भी वो पईयां ने रद्दी वाली टोकरी विच। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमेरात ते सोमवार वाले दिन लोगों के अमाल अल्लाह की बारगाह पेश किए जाते। अल्लाह हर बंदे की नेकी कबूल करते हैं, ओदी कोई नेकी कबूल नहीं करते जिहड़ा बंदा कते रहमी करता है, रिश्ते नाते तोड़ी बैठा है। भरावां नूं तू साडे वास्ते मर गया, तुसी ते मैं तुहाडे वास्ते मर गया, मैं मर गया तुसी नहीं आना, तुसी मर गए तो मैं नहीं आना। निक्की निक्की गल की लड़ाई ते पूरी पूरी जिंदगी की कता रहमी। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा बंदा कते रहमी करता है वह जन्नत विच नहीं जाएगा। असी फखर नाल लोकां नूं दसने मैं बुलाया ही नहीं कदी। कोई गल नहीं, माफ कर दिया कर यार, दरगुजर कर जाया कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो भरा लड़ पे ना आपस विच, एक ने ज्यादती की है ते जिहदे नाल ज्यादती होई है वह बदला भी लै सकदा है। वो फिर कहंदा चल भाई मैं तेनू अल्लाह वास्ते माफ किया। आका फरमांदे ने ऐसे जवान नूं मैं जन्नत विच महल दी जमानत देना। जेड़ा बंदा सिला रहमी करदा, रिश्ते नाते जोड़दा, अल्लाह दे नबी जन्नत विच बेहतरीन महल दी जमानत दिती है। आओ लोगो सिला रहमी करने वाले बन जाओ। असी बड़े अजीब लोग हाँ, जदों साडे भरा जींदे होंदे ने, भैणां जींदियां होंदियां ने, उदों उन्हां दे करीब ही नहीं जांदे, गल नहीं लांदे, धक्के मारने आ, उन्हां दे दुख नहीं सुनदे, दुख नहीं वंडांदे। ते जदों भैणां भरा मर जांदे ने उदों असी 40-40 देगां ला लैने आ, उदों खैरातां करन लग जाने आ। 3000 बंदे दी रोटी पकाई चौधरी ने, भरा मर गया है, भैन मर गई है, की फायदा तेरियां इन्हां खैरातां दा? जिंदियां जी ते तू गाली कदी नहीं लाया, माफियां मंगदे रोंदे रोंदे मर गए, तू माफ ही ना कीता। और तेरे तू तरसदे मर गए, तेरी दीद नू तू गाली ना लाया। तू अल्लाहु अकबर दुआइयां दे दुखों मर के तेरे भैन भरा तेरे मापे तू कदी उन्हां नाल जनाब उन्हां दी बात ही ना जाके लई, ते अज चौधरी बन के खैरातां करदा पिया है। की फायदा फिर इन्हां खैरातां दा? होए जींदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने, तदबीरां दे चारे उथे नहीं चलदे, जिथे तीर वजन तकदीरां दे, जिथे तीर वजन तकदीरां दे। जदों सावां दी डोरी टुट जानी, इस जग दी कहानी मुक जानी, तेरा सब कुछ इत्थे रह जाना, नहीं कम आना जागीरां ने, नहीं कम आना जागीरां ने। जेड़े सब कुछ ते तू खर्च दे रहे, बुढ़े हो के दीद नू तरस दे रहे, बुढ़े हो के दीद नू तरस दे रहे। हुण क्यों तू हावा भरना है, हुण नहीं आना दिलगीरां ने। तू जींदियां नू गल लाया नहीं, कदी दुख ते दर्द वंडाया नहीं। हुण मर गए ने क्यों रोना है, हुण नहीं मुड़ना तेरे वीरां ने, हुण नहीं मुड़ना तेरे वीरां ने। बाप सिरां दे ताज ने हुंदे ते वीर मरण कंड खाली, मामा बाज मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। भाई भाइयां दे दर्दी हुंदे ते भाई भाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां। शाम पाई मियां दी
दीगर वेला ते पंछी घरां नूं आए ओ नहीं आउंदे फिर मुहम्मद मौत जिन्हां नूं ले जाए तू रो रो खाक नूं छाणेगा कल्ला बह के वाजा मारेगा उन्ना मुड़ के कदी हुण आवना नहीं इन्ना मौत दियां रागीरां ने जींदियां दे दुख वंडिया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने वसीलुल अरहाम सिला रहमी करया करो वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम फरमाया जदों दुनिया सौ जाए ना उदों नमाज़े तहज्जुद पढ़िया करो वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा ये अल्लाह वालियां दी सिफत है कि उन्हां दियां रातां शराब पींदियां जुआ खेडदियां ताश खेडदियां क्रिकेट दे मैच वेखदियां नहीं बल्कि अल्लाह दी इबादत अंदर तहज्जुद पढ़दियां गुजरदियां ने अल्लाह कोलों दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सही माने अंदर ईमान और अमाले साले दी तौफीक अता फरमाए ताकि असी अल्लाह दी जन्नत हासिल कर लईए अल्लाह रब्बुल आलमीन साडा मिल बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमा के इस कॉन्फ्रेंस को साडे वास्ते जरिया निजात बना दे व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाह सोहणिया असी बड़े गुनाहगार से आकार अल्लाह तेरी रहमत दे उम्मीदवार मौला सारियां दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा या अल्लाह कश्मीर फ़लस्तीन और गज़ा दे मज़लूम मुसलमानों की गैबी मदद फरमा या अल्लाह जितने अहले ईमान परेशान हाल ने सारे दियां परेशानियां दूर फरमा या अल्लाह जिन्ने मुसलमान दुनिया छड़ के चले गए सारे अहले ईमान दियां कब्रां नूं जन्नत दा बाग बना दे इस इदारे दे जितने बानियान फौत हो गए तामन करने वाले फौत हो गए अल्लाह तू सारे ते अपनी रहमत फरमा अल्लाह जिन्ने मुसलमान बीमार ने अस्पताल अंदर घर अंदर मेरी मजलिस अंदर औरतां मर्द बच्चे बूढ़े अल्लाह तू सारे सेहत कामिला आजिला अता फरमा या अल्लाह जितने तंग दस ने तंगियां दूर फरमा बेरोजगारां नूं रिज़्क़ हलाल अता फरमा मौला तेनू तेरी किबरियाई दा वास्ता तेरी बढ़ाई दा वास्ता या अल्लाह जिन्ने बे औलाद आए इन्हों नेक नरीना और साले औलाद अता फरमा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब या अल्लाह साडे ते भी रहम फरमा साडे वालिदैन ते भी रहम फरमा या अल्लाह साडे छोटियां नूं भी माफ़ कर दे बड़ियां नूं भी माफ़ कर दे औरतां नूं भी माफ़ कर दे मर्दां नूं भी माफ़ कर दे या अल्लाह इस इदारे नूं रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमा मेरे भाई हमजा मक्की साहब दीगर इन्हां दे मुआमिनीन इदारे दे उस्ताज़ा तलबा अल्लाह तू सारे दियां मेहनतां काबशा मुहब्बतां कबूल फरमा लोगों के दिल अंदर इस इदारे की मुहब्बत पैदा फरमा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार या अल्लाह दीन दी मोहब्बत लैके रात गए तक ए तेरे जिन्ने बंदे मेरे भाई बुजुर्ग बच्चे जितने आए अल्लाह तू इन्हां दा मिल बैठना कबूल फरमा जरिया निजात बना दे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर